Salam alaikum, marhaba bikoum. Bon, d'ailleurs, j'espère que les vidéos les faites يكونوا يعجبوكم. Donc اليوم راح نديرو la suite des cellules. كنا درنا la cellule prokaryote. اليوم راح نقراو على la cellule eucaryote. Donc avant de commencer, j'espère que تخليو لي جيم إذا عجبتكم la vidéo وتبارطاجيوها مع les amis تاعكم باش قاعد تستفادوا. Alors, les cellules eucaryotes. كنا هضرنا بلي le monde des êtres vivants فيه deux types de cellules. Les cellules prokaryotes اللي عندهم الماتيريال génétique تاعهم ولا l'appareil nucléaire تاعهم c'est l'ADN qui est circulaire et libre dans le cytoplasme. Par contre, عند les cellules eucaryotes عندهم un vrai noyau نواة حقيقية اللي ما نصيبوهاش عند les cellules prokaryotes. وكاين des différences بيناتهم كيما le type de reproduction, les types de cellules ou bien des classes راح نشوفوهم في les diapositives تاعنا. Alors, avant de commencer, عندنا هنايا des généralités à apprendre ou bien à comprendre. هادو sont des termes qui sont très utilisés la biologie cellulaire ou la génétique ou la biologie en général. Donc l'ADN c'est l'information ou bien les gènes, c'est le code génétique universel. L'ARNS ou bien les ribosomes, c'est pour la traduction de l'information en protéines. اللي هي عملية الترجمة. Les protéines, وشنو الدور تاع البروتين؟ ils contrôlent la structure et la fonction cellulaire. L'énergie ou bien l'ATP, c'est pour l'intégrité du contenu cellulaire et la synthèse des constituants cellulaires. Et enfin, on a la membrane plasmique, les connaissances dans la vidéo précédente, elle est composée des lipides, des protéines et des glucides. Alors, on va commencer la classification des cellules eucaryotes. باش ما تلفناش نعاود نقولوا توجور لهذا المخطط en grosso modo كنا هضرنا باللي عندنا les cellules prokaryotes ما عندهمش le noyau عندهم reproduction asexuée l'ADN il est super enroulé donc on va s'intéresser لهذا le monde des eucaryotes ou bien خلايا حقيقية النواة. Donc هادوما les cellules eucaryotes وشنو هم المميزات تاعهم c'est que عندهم un vrai noyau ولا un véritable noyau avec une enveloppe nucléaire. كل نواة عندها غشاء نووي تاعها ولا الغلاف النووي ومادام عند لي بروكاريوت ما عندناش نوايو دونك ما عندناش l'enveloppe nucléaire. La chromatine de la cellule eucaryote est un complexe d'ADN et de protéines معقد بين البروتينات و l'ADN تاعنا. Le système endométrial il est plus développé par rapport aux cellules prokaryotes ou aux bactéries parce que les cellules eucaryotes عندهم les organites بزاف par rapport les cellules prokaryotes ou le système endométrial تاعهم c'est-à-dire que chaque organite كل عضية عندها l'enveloppe تاعها ولا la membrane spéciale تاعها. même هادوما les membranes راح يدخلوا في بزاف وظائف اللي يصراو داخل la cellule. Alors le monde تاع les eucaryotes va se diviser en deux. عندنا les unicellulaires أحاديات الخلية. فهاد les unicellulaires نصيبو les protistes. Les protistes عندنا من مصدر حيواني ولا source animale كيما les protozoaires وعندنا source végétale كيما les protophytes. هادو ما يهموناش بزاف mais اللي يهمونا c'est les pluricellulaires ولا متعددي الخلايا. Donc les pluricellulaires نصيبو les animaux كيما la cellule animale, les végétaux كيما la cellule végétale et عندنا تاني les champignons ولا les fongies. Donc هاد les diapos اللي راهم جايين راح نشوفو c'est quoi la cellule eucaryote ou وشنو la différence بين une cellule animale et une cellule végétale. Donc avant de commencer la différence بين la cellule animale ou végétale راح نشوفو une petite définition de la cellule eucaryote. Alors la cellule eucaryote possède un véritable noyau qui est entouré d'une double membrane. La cellule est compartimentée grâce à des membranes internes, les membranes des organites. Ces membranes participent activement au métabolisme cellulaire et délimitent des micro-environnements, les organites, qui permettent d'effectuer au même moment des processus qui seraient incompatibles autrement. On distingue deux types de cellules eucaryotes, les monas,
c'est la cellule animale et la cellule végétale. Donc, on va commencer par la cellule animale, نقراوها en détail, et ensuite on passe à la cellule végétale. Et enfin, on va tirer les points différents ou la différence en général entre la cellule animale et la cellule végétale وكي يعطوني deux schémas كيفاش نفرق بيناتهم. Alors, la cellule animale est le vivant sous sa forme la plus simple. Elle entretient différentes relations avec son milieu externe et son milieu interne. الخلية الحيوانية تضمن لنا علاقات مع الوسط الخارجي تاعها والوسط الداخلي اللي هو الخلايا الأخرين ولا باسكو لي سيلول يكونوا داخل أعضاء دونك زعما عندنا البنكرياس فيه خلايا لداخل هاد لا سيلول تضمن لي علاقات مع الخلايا اللي داخل البنكرياس جيرانها وتضمن لي العلاقات مع لي زوتر سيلول اللي يكونوا اون اكسترن. Voici هاد لو شيما اللي بين لنا لا سيلول انيمال. دايوغ نرماركيو كو لا فورم تاعها الي اروندي جايه مدوره فيها بزاف لي زورغانيت لداخل. فوالا لو سيتوبلازم عندنا هنايا لو ريتيكولوم اندوبلازميك سوا روغو ولا ليس l'appareil de Golgi, les mitochondries, les ribosomes. Voilà le noyau اللي راهو يبان. عندنا هنايا لو سيتوسكيليت هاد لي فيلامون البلون اللي راهم يبانو. دونك فيها بزاف لي زورغانيت بارابور لا سيلول بكتيريان اللي كنا شفناها في لا بروميير فيديو. فوالا عندنا شيما واحد اخر. هذا لو شيما il est super il est clair et net concernant les organites de la cellule animale. عندنا هنايا chaque organite راهو باين ومام نرماركيو تاني le rôle de chaque organite. Alors نبداو بلو composant essentiel ou le plus important اللي هو le noyau, lieu où le matériel génétique est organisé. داخل le noyau c'est beau le matériel génétique organisé. هاد le noyau عنده une enveloppe nucléaire. داخل le noyau c'est beau le nucléole. Le nucléole c'est le site d'assemblage des sous-unités ribosomales. هادو les sous-unités هما اللي من بعد يكملوا لنا la traduction اللي هي ترجمة تاع البروتينات. La chromatine قلنا elle est complexe protéique ADN. عندنا le cytosol هو le cytoplasme, c'est un élément essentiel aussi. La membrane plasmique, les ribosomes, les lysosomes, l'appareil de Golgi, les peroxysomes, c'est le lieu de détoxification cellulaire. Le cytosquelette هادو الخيوط الجون اللي راكم تشوفوا فيهم هنايا. Mitochondrie c'est pour la synthèse d'ATP ou bien pour l'apoptose. Bon, عندنا هنا تاني le centrosome. Le centrosome c'est un indice pour remarquer la cellule animale ولا باش نعرفوها toujours نصيبو هذا le centrosome هو المميز تاع الخلية الحيوانية. هذه هي la cellule animale en général. هادو هما les organites اللي نصيبوهم فيها. La forme تاعها elle est arrondie. عندنا un autre schéma de la cellule animale. هذا اللي رانا نرماركيو فيه باردون le noyau راهو en bleu ou le centrosome هاوليك. كي نشوفوا une cellule جايه لا فورم تاعها arrondie مدوره وفيها le centrosome قدام le noyau نعرفوا directement que رانا في la cellule animale. عندنا هاد لا فوتو تاني pour la cellule animale. هاوليك le noyau هاو les filaments تاع السيتوسكيليت. عندنا هنا الميتوكوندري les ribosomes, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi. donc كلش راهو باين في la cellule تاعنا. voilà le centrosome هاوليك يبان لنا comme si une étoile. On passe maintenant à la cellule végétale. La cellule végétale est comme la cellule animale. Elle s'entoure d'une membrane plasmique et contient du noyau. عندها les organites mitochondries, réticulum endoplasmique, appareil de Golgi, ainsi de suite. En outre, mais في المقابل واش عندها هاد لا سيلول حاجة مميزة على لا سيلول animale. c'est la présence des chloroplastes اللي هما الصانعات الخضراء. vacuole centrale تبان لنا فجوة كبيرة تبان لنا في لا سيلول. et aussi عندنا la paroi pectocellulosique ou bien la paroi cellulaire. عند la cellule animale عندنا la membrane plasmique برك mais عند la cellule végétale عندنا la membrane plasmique et la paroi cellulaire.
Voilà le schéma qui représente la cellule végétale. On remarque que la forme de la cellule végétale est angulaire. Elle est angulaire grâce لهذيك la paroi pictocellulosique. هذاك الجدار البيكتوسيلولوزي يخلي لي الخلية تاعي عندها شكل فيه زوايا. Voilà, on remarque هنايا des angles هنايا. وعندنا تاني لو نوايو. الفاكيول سنترال اللي هدرنا عليه كيميز لي لا سيلول فيجيتال. وتاني لي كلوروبلاست هامليك انفير. هادو اللي راهم بالفير سي لي كلوروبلاست الصانعات الخضراء اللي ما نصيبوهمش عند لا سيلول انيمال. On va étudier la cellule en détail qui m'a la cellule animale. Bon, عندنا هم les chloroplasts راهم بالفير. Et voilà le vacuole راهي تبان. Donc, عندنا في la cellule végétale presque les mêmes organites que la cellule animale, mais de plus عندنا les chloroplastes et le vacuole central. عند la cellule animale نصيبو le noyau قدامو le centrosome. عند la cellule végétale نصيبو le noyau قدامو le vacuole central. عندنا هاوليك الجدار البيكتوسيلولوزي راهو على برا. Donc la membrane ou bien la paroi de la cellule végétale elle est rigide par rapport à la cellule animale. Maintenant, on va tirer la différence entre ces deux cellules, la cellule animale et la cellule végétale. Donc, عندنا هنايا هذا le schéma تبان لنا déjà la différence que la forme تاعهم ماشي كيف هذه elle est arrondie وهذه عندها une forme géométrique et angulaire grâce aux parois pictocellulosiques. le vacuole central راهو يبان مي عند لا سيلول انيمال عندنا هامليك لي فاكيول سنترال راهم مدورين وصغار مش كيما عند لا سيلول فيجيتال. لو سنتروزوم ما راهش يبان في هذا لو شيما نورمالمون كاين عند لا سيلول انيمال. اي اوسي نرماركيو لي كلوروبلاست هامليك tout autour في لا سيلول فيجيتال. باغ كونطخ عند لا سيلول انيمال ما كاش. عندنا une vue microscopique لهاد les deux cellules pour bien remarquer la différence. Voici la cellule végétale. فيها هادوما les points verts اللي هما les chloroplastes. La forme تاعها elle est angulaire ورانا نشوفو que la membrane تاعها تبان rigide. Bon, هايليك la cellule animale تاعنا تبان que la paroi تاعها elle est presque absente, ben transparente par rapport à la cellule végétale اللي راهي rigide, le noyau ou le cytoplasme. On a un tableau récapitulatif de la différence entre la cellule animale et végétale. Pour la forme, la cellule végétale elle est plus angulaire à cause de la paroi pictocellulosique. La cellule animale elle est plus rond ou irrégulier. ما عندهاش شكل منتظم. ما عندها حتى support. Par contre, la cellule végétale عندها la paroi pictocellulosique. Pour le vacuole, عندها un large vacuole central اللي هدرنا عليه كيبان. عند la cellule animale عندها 2 à 4 vacuoles mais plus petits, صغار. Les organites عندهم les mêmes organites sauf que عند la cellule végétale نصيبو les chloroplastes و نصيبو le vacuole central. عند la cellule animale ما نصيبوهمش نصيبو في بلاصتهم le centrosome. Voilà, رانا لحقنا لا fin تاع la vidéo. J'espère que تكونوا فهمتوا وشنو هم les eucaryotes, quelles sont les classes des eucaryotes, علاش نعيطوا لهم هكذا, quelles sont les caractéristiques des cellules eucaryotes et c'est quoi la différence entre la cellule animale et végétale. Merci pour votre attention et ما تنساوش que ديروا j'aime ou تبارطاجيو la vidéo مع les amis تاعكم et à la prochaine vidéo إن شاء الله.